Yan, okay. Okay, stand by. Pagka, pag sa radyo, masasaya, pag sinahanapit yung kamay nyo. Okay, stand by, Sara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pwede siguro igano na lang dito. Sala nyo na lang mismo, sabay. Practice nga, practice. Yan. Ganun na lang, so okay pa, para lang ka. Okay? Okay, stand by, Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tayo lang. Tingin ka sa camera. Okay.